ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମର गोटे गोटे ୱିକେଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମେ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଅନେକ ଥର ଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଥିଲେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଶକ୍ତି बहुत वृद्धि हो। कटक बीजेडी गढ़ बीजेपी गढ़ को बीजेडी गढ़ बाजीमात कर बीजेपी आगू जीव सर निश्चित भाव अभिव्यक्त जो कटक जिला अच्छी अभिव्यक्त कटक जिले में प्रभाव अच्छी सहित बहुत युवक जोड़ी ही रखिंट संगठन दृष्टि भी विशेष अभिज्ञता अच्छी तो से दृष्टि आम आग को बहुत आग को आम बढ़ी पार। सर खरादिन आसला पंचायत आप विभाग केते दूर सक्षम होती जो भाव विरोधी सब कहले जलर अभाव रही जो भाव सार कहते पूरण कर टार्गेट अनुसार आम एचिव कर 82 प्रोजेक्ट बर्तमान सुधा आम पानी गलानी।